इंशाअल्लाह ताला कल बेसिकली इंसाफ लॉयर्स फोरम के एक किस्म के कन्वेंशन का दिन होगा, लॉयर्स भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल रूल ऑफ लॉ का, अदलिया की आज़ादी का दिन होगा। कल अदालत इन नुक्तों को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं वो कंसिडर करके कल अदालत खान साहब की सज़ा सस्पेंड भी कर सकती है और सज़ा ख़त्म भी कर सकती है। अदालत के पास इख्तियार है, तो अब वो देखें वो उसको किस तरह से कल 12 बजे टेकअप करेंगे, देखेंगे। अल्टीमेटली फॉल बैक पोजीशन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट तो पेश होना है। जहाँ तक हमारी तैयारी का सवाल है, देखें हम इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में अपना केस बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो शख्स रेमेडी लेस नहीं है। आप ये मुझे बताएं, क्या वो आपको बंदा इस कमरे अदालत में बैठा हुआ नज़र आ रहा है? बुनियादी तौर पे नुक्ता क्या था कि आपकी एक जजमेंट की गलती की वजह से एक बंदा नाहक कैद में चला गया। आपने उसकी पोजीशन कितनी ख़राब कर दी कि एक फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको निचला जज सुनता नहीं है। 342 का खान साहब का स्टेटमेंट होता है जिसमें वो ओपनली खुद कहते हैं कि मैं अपने दिफा में बंदे प्रोड्यूस करूँगा, उसे वो पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बल्कि दूसरे जज साहब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने भी पिन पॉइंट किया कि प्रोसिक्यूशन के पास अप टू 7 डेज़ होते हैं विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए, आपने कितने दिन दिए? मतलब ये ओपनली सवाल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर न्याजी जो इमरान खान के लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी, क्या प्रोसीडिंग हुई? बेसिकली तो खान साहब की 3 क्रिमिनल अपील्स लगी हुई थी। ये जो बेसिकली था 3 अगस्त का फ़ैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ खान साहब ने अपीलें फ़ाइल करवाई हुई थी, वो आज टेकअप हुई थी। बुनियादी तौर पे ये अपीलों में डिफरेंट तरह के पॉइंट्स लिए हुए थे। जुरिस्डिक्शन का इशू, कंप्लेंट प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड नहीं है, लिमिटेशन का इशू कि 120 दिन की टाइमलाइन इलेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है, उससे बियॉन्ड ये फ़ाइल हुआ। तो इस तरह के ग्राउंड्स लिए गए थे और जो रिमांड ऑर्डर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था उसको चैलेंज किया हुआ था। आज चीफ जस्टिस साहब ने अहम रिमार्क्स दिए हैं, उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें ना, ये हेयरिंग 1 घंटे से ज़्यादा रही है और मैं समझता हूँ कि 15-20 मिनट की हेयरिंग के बाद 3 मेंबर बेंच था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जजेस पॉइंट पे पहुंच गए थे, मगर उन्होंने नहायत ही, आज मैंने देखा है कि जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। मतलब वो जिस तरह से उस चीज़ को ले के चले हैं, मतलब उन्होंने शुरू में ही इस बुनियादी नुक्ते को पकड़ लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये केस रिमांड किया था हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में, तो उन्होंने उनके पिछले ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया था। वो पिछले ऑर्डर्स थे जो लिमिटेशन का पॉइंट वो व्यू उन्होंने खान साहब का नहीं सुना, जो जुरिस्डिक्शन का इशू था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने टेकन टू अकाउंट करते हुए सेट असाइड कर दिया था। मगर आपने देखा कि हुमायूं दिलावर साहब जब दोबारा फैसला करते हैं, वो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को बाला ताक रखते हुए अपने पिछले ऑर्डर का हवाला दे के उसी ऑर्डर को रीअफर्म कर देते हैं और उसी दिन ही खान साहब को सज़ा सुना देते हैं। तो इस पे उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दे के इसमें नोटिस कर दिए हैं कल 2 बजे के लिए। कहा जा रहा है कि आज चीफ जस्टिस साहब शदीद बरहम हुए जो जज हुमायूं दिलावर साहब का फैसला आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 1 बजे तक की मोहलत भी दे दी गई। अच्छा, वो बेसिकली अगर आप देखें ना कि एक लम्हे में उन्होंने बड़ा सख्त कमेंट पास किए जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी जजमेंट आ गई है, उस जजमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने अपील कर दी है, तो अब इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही जो अपीलें आपके पास मौजूद हैं कि खान साहब रेमेडी लेस नहीं हैं। तो इस पे उन्होंने शदीद भरमी का इजहार किया कि आप कहते हैं कि वो शख्स रेमेडी लेस नहीं है। आप ये मुझे बताएं, क्या वो आपको बंदा इस कमरे अदालत में बैठा हुआ नज़र आ रहा है? बुनियादी तौर पे नुक्ता क्या था कि आपकी एक जजमेंट की गलती की वजह से एक बंदा नाहक कैद में चला गया। आपने उसकी पोजीशन कितनी ख़राब कर दी कि एक फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको निचला जज सुनता नहीं है। 342 का खान साहब का स्टेटमेंट होता है जिसमें वो ओपनली खुद कहते हैं कि मैं अपने दिफा में बंदे प्रोड्यूस करूँगा, उसे वो पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बल्कि दूसरे जज साहब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने भी पिन पॉइंट किया कि प्रोसिक्यूशन के पास अप टू 7 डेज़ होते हैं विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए, आपने कितने दिन दिए? मतलब ये ओपनली सवाल हुआ। आज के रिमार्क्स ने ये साबित किया है कि इमरान खान वाकई ही सादिक और अमीन है।
دیکھیں صادق اور امین تو دیکھیں ٹائم بھی ثابت کرے گا. اگر میرے لحاظ سے پوچھیں تو یہ بیسیکلی عمران خان کا کیس ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ٹیسٹ کیس بن گیا ہے کہ آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کا اتنا بڑا لیپس ہوا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے ڈیو پروسیس آف لا فالو ہی نہیں کیا اور اس کو آپ نے بیہائنڈ دا بار بھیج دیا. آج بیسیکلی ایک دیکھیں نا, ہم ججز کو ڈسکس نہیں کرتے, ججز کے فیصلے ڈسکس کیے جاتے ہیں. ایک فیصلہ سامنے اپیرنٹلی بول رہا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس ناانصافی کے تحت آپ نے اس سے اس کی آزادی کا حق سلب کر لیا ہے. تو یہ اب اگر سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے گی تو وہ اسی بنیادوں پہ انٹروین کرے گی کہ وہ ایک سسٹم کو بچانے کے لیے انٹروین کریں. اچھا سر, کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے, 11:30 بجے سماعت ہے آئی تھنک. کیا کہنا چاہتے ہیں کل ہائی کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی, انصاف لائٹ فارم کی اور آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھیں, اگر سپریم کورٹ چاہتی تو آج بھی کچھ فیصلہ پاس کر سکتی تھی. انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا کیوں کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے پاس سپرنٹینڈنس اینڈ کنٹرول ہے ٹرائل کورٹ کا, تو اسی لیے انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ کل عدالت ان نقطوں کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں وہ کنسیڈر کر کے کل عدالت خان صاحب کی سزا سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اور سزا ختم بھی کر سکتی ہے. عدالت کے پاس اختیار ہے, تو اب وہ دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے کل 12 بجے ٹیک اپ کریں گے, دیکھیں گے. الٹیمیٹلی فال بیک پوزیشن 2 بجے سپریم کورٹ تو پیش ہونا ہے. جہاں تک ہماری تیاری کا سوال ہے, دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں اپنا کیس بیسٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل بیسیکلی انصاف لائرس فورم کے ایک قسم کے کنونشن کا دن ہوگا, لائرس بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل رول آف لا کا, عدلیہ کی آزادی کا دن ہوگا انشاءاللہ. عمران خان صاحب رہا ہو کے آ رہے ہیں جلدی؟ دیکھیں یہ آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, دیکھیں سپریم کورٹ ایک اوور آرچنگ انسٹیٹیوشن ہے جو بیسیکلی عدلیہ کو اوور آل مانیٹر کر رہا ہے اور اس کے پاس کمپلیٹ اختیار ہے ٹو ڈو سبسٹینشیل جسٹس, اور وہ کرتے ہوئے اس میں ان کے پاس کوئی قدغن نہیں ہے. وہ بڑے آرام سے خان صاحب کو 5 اگست والی پوزیشن پہ ریسٹور کر سکتے ہیں. ترازو کے پلڑے برابر کیے جا رہے ہیں؟ ترازو کے پلڑے ہمیشہ سے ہی برابر ہونے چاہیے. برابر اس سینس میں ظاہری بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہے اس کو اتنا ہی ڈیو ویٹ دینا چاہیے, ایکسٹرنل کنسیڈریشنز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کہیں بائس کا الیج کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی مٹیریل ایویڈنس دیا ہے تو اس کو ایویلیویٹ ضرور کرنا چاہیے. ساری باتیں ہماری نہ مانیں, مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیس بک کا ایشو ریز کیا ہے کوئی چیزوں مگر ہے کہ ان کی چھان بین تو کریں نا. آپ خان صاحب کو ان کا ڈیو جو رائٹ ایک عام شہری کا رائٹ ہے اس طرح تو کم از کم ٹریٹ کر لیں.